So be actually reminded that you're supposed to have read the W3 schools nga kung giingon sa inyo for you to read all of those things nga naa dito because we cannot cover all of those things. At least naman lang, inyo to siyang nabasa o ganyong nga ila-ila ang some other tags nga wala pa nato na explore because we're not going to explore every one of these tags because as I have told you, kining inyong HTML is just a part of the things that we are going to tackle, which is ang inyong subject is all about event-driven programming. So, wala pa kita sa programming na part or just on the as is markup language. So, maybe siguro karon na akong matats gamay, no? So, hopefully, after this, ako i-demo karon sa inyo. So, that was the anchor tag last time. And I also talk about the attribute like the background color or the BG color, which is the one of the attribute na inyong sulat within the opening tag. So if I am going to ask you kung unsay forma aning attribute, so dapat inyo siyang naila. Kay later on dito sa tong quiz, I might be asking the form or the structure of the attribute. And the attributes or some of the attributes mo wala pa ginato na take up. Although we are not going to take up every attribute, but the basic attribute na pwede nato siya malabyan, kwentro, ato na siyang i-appeal. Alright, in 2 minutes time, in 2 minutes time, I will not anymore entertain magpa-admit. So, kung na magpa-admit na if I'm not going to entertain, so, you will not be able to join the meeting now. Alright, so, 8:30 naman ta naka-start ka pin, no? So, dapat uta before, ta nag-start na, but there were some problems, so, why? Karon na ta nakasugod. So, kung napay magpa-admit, until napay mo sulod, 1 minute na lang. So I will not be entertaining you anymore. I'm not going to approve your pag-join na ni aning meeting. All right. So mungingon galing ta og forma sa attribute, the BG color that I have just mentioned karon. That's one of the part of the attribute that you're going to put there inside the opening tag. I repeat, asa ibutang ang attribute, ibutang na siya sa opening tag lang o dili sa closing tag. So, kabalo naman mo sa opening tag o sa itsura sa closing tag o dunay uban nga element nga walay closing tag. So, that means self-closing siya. Dili na kinahanglan nga dunay siya closing tag. So, inyo raman nang maila-ila later on as we go along with. So, to some other tags nga atong ipamutang. Like the BR ninyo, which is actually the line, just putting a single line so that there will be a gap between the one that is already written and before the other one is going to be written directly on the next line. So, para dili sikit-sikit, magputang siya o vacant or kibali mura siya og blanco nga line to appear like natay space. Okay. So the attribute nga para sa background color, especially in the body, is deprecated na. Although deprecated na, meaning to say kanang dili na siya gina-recognize kayo kung baga obsolete na, but still it is supported so that it's nakakita ta og color. Because pwede na dito sa lain nga attribute which has something to do with the styling. So para at least makita nato nga daade yung minana nga mga attribute, I just introduce it to you because that's the quickest way you can actually put on background color. Now, ang forma sa attribute nga kung giingon is that, 1 minute na lang. So I will not be entertaining you anymore. I'm not going to approve your
The expression nga itong ibutang as attribute comprise of a property, the equal, and the value. Ang equal is mo na ang nag-separate sa property o value. To the left of the equal sign is a property. So ang BG color is a property. And then ang yang value is the one after the equal sign or at the right side or directly after the equal sign. So it is supposedly within double quotes. But there are cases or those mga previous nga mga browser actually only accepts um, without browser. I mean, without double quotes. Ang katong mga previous nga browser. But then sa mga modern, most modern karon nga mga browsers, naka-double quote siya kasagara. Although, nagya po uban nga nag-accept o walay double quote. So, mo na siya ang hitsura ha, mo na appearance sa kumingon ta og attribute. Because when we say attribute, put this one into your mind, that it is an additional information na isulod within the tag. That information, that additional information called attribute in an open tag, I repeat, nababutang na sila sa open tag, is an information that will tell the browser what to do with your markup or what to do on the whatever is in between sa opening o closing tag na ma-display dito sa browser screen or whatever elements nga imong ibutang nga dunay opening o closing tag nga that will help or that will tell the browser what to be done further with that element. Kay dili man lang siya sa ingon nga pag-color lang sa text, pagbutang og background color, and then pagbutang og unsa pa na diha nga inyong makita dito sa browser screen. But there are attributes that has something to do with the operation nga gabuhaton sa browser. Okay? So that's like your anchor tag. Bago pa nato na mention kaganina. So it's an A tag. Kanang A tag, in the opening of the A tag, which is the anchor tag, is an attribute called href. So kanang href mao na siyang property sa attribute nga ang iyang value is the a text. It's actually a text. Or unsa na nga text? It is actually a text nga pwede siya file name and pwede sad siya nga name of the domain or the name of a website. So, pwede siya file name sa HTML, pwede siya file name sa document, any document. The idea is, with that information na ibutang sa opening tag, the browser knows that when the hypertext, which is kanang in between sa A tag o sa closing A tag, mo man ang hypertext nga dito sa inyong browser screen, inyo na siyang makita nga blue color. That's the standard color of it, unless otherwise inyong i-change, and then na-underline. Na kung i-hover ninyo ang mouse over that text, ang mouse pointer becomes a hand, a pointing hand. So that identifies nga kana siya nga text is not an ordinary text, but it is a hypertext. That means that when you click on it, your browser will direct you to another page sa kung unsa may gi-specify sa pag-markup ana dito sa HTML document. So kung nakabutang na siya og lain nga HTML file, so just like what I have demonstrated, your page 1 and page 2 there, so ato siya sa page 2. Kung ma-kwansa na siya, ma-specify nga website, so it is going to bring you to that website na nakabutang dato.
So that's it. So diha ta nagkuan last time. So now, what I am going to do is to illustrate or to demonstrate to you how is it like if we are going to use a PC or a lappy or on my laptop. I'm going to use the editor that is in here in my laptop. Then tapos maghimo ta og HTML document, and we're going to use a real browser so that it will render whatever HTML document na atong gi-create in an editor, whatever editor na naa sa inyong laptop, PC computer or desktop computer. Now, my computer na akong gamiton is powered by Linux Mint. So at least you will be seeing mo din siya ang Linux. But in Windows, it's the same. Basically, it's very the same. Nag-differ lang sila sa, design and some other functionality aspects of the OS. Pero parehas na sila. So, kung mahimo na dito sa Linux Mint, mahimo gid kayo dito sa Windows. And ang inyong na kita was atong gidemonstrate was in the mobile device. Nga naghimo ta og HTML document using an IDE called Edit. So the Edit is going to have that, as you have seen in there, the editor, iyang built-in text editor, o ang iyang built-in na browser, all together in that application. So no need to have a separate, but we can also use just a plain text editor in your mobile app, and then use a real browser in your mobile app in order to display the or render the HTML document that was created using any text editor na naa sa inyong mobile app. Kadira gyapon. So in whatever medium that you use, as long as naatay HTML document, then dunay kanang giingon nga uh, browser, simulated browser, or that means emulated browser, we can always render the result or the output. Okay? Somebody was raising their hand. Rose Ann, yes? Excuse me, Anything? sir. First Mm. screen ka, sir. Ah, hello? Rose First Ann? good. Wala na ka first screen sa mo, sir. Wala na koy? Share screen, sir. Wala pa ko nag-share. Nag, nag-consa Ah, ko, nag-recapitulate ko, wala pa. So, you will not be seeing pa muna mga gi-share na ako diya. But I will, anytime karon pag-demonstrate na nako, ayan natin yung makita. Ha? So, that's it. So, I am now going to present. I'm now going to share screen and wait for a while and you'll be seeing it here.
Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, Uh, sir. by the way, na-turn off akong mic. Nadunggan ko niyo kaganina. Yes, sir. Can I discuss something about the attribute, about the kato akong ipang-ingon nga I'm going to share the screen nga naikuan nga diya nato siya makita ang paghimo og HTML. Nadunggan ko niyo tanan. Yes, sir. Okay. So you're now seeing on the screen, screen na the entire screen akong gi-share. Ha? So I am going to open up a text editor. This is for a while. This is the a background of the kuana, the Linux. I am now using Linux OS. So as you can see, mura gid siya og Windows Japon, Windows look alike. This is Linux niya. Now, I am going to open up a text editor in Linux Mint. So I'm going to use text editor. Maybe can eh. Okay. I'm going to change it to okay. Kana akong gamiton. So this is an editor. Kung baka dito sa Windows, this is equivalent to Notepad. Okay. So I'm going to use this one. I'm going to test kung klaro ba ninyo, ha? Can you see what I am typing in there? Yes, sir. Ako sang padat-an if we can make it a little bit bigger. Oh. So what about that? Mas dako na? Mas maklaro na ninyo? Yes, sir. Okay. Alright, so again, the thing nga inyong kaibutang sugod daani para mailan nga kana siya is an HTML nga document. Yes, although kato akong ipakita last time sa inyo was doc type, no? But pwede ra to wala, pwede ra gid siya HTML diretso. Okay. That's the opening. As you can see, that's the opening tag sa HTML. And the closing tag, mailan gina ninyo kay naa siya slash. Alright. And you know very well nga sa sulod ana is the okay. Then the partner of that is also pwede rin nato ibutang daani. The closing tag is kana. Alright. So there you go. And usually ang sunod dahil na anak ninyo ibutang is ang para sa okay, title. There. And in between sa title nga tag,
Closing tag of that is that one. So whatever title that you would like, let's say that's home page, that can be anything. Ano sa pwede nyo itang yeah. All right, so that one. And what follows next, pwede na ninyo siya butangan og line, pwede na sa dili. What follows next is the body tag. So of course, just like others that needs the closing tag, which is a slash body there. So let's say na atay gibutang dining hello, and that is not enclosed with any tag. So let's see how the browser reacts to that, just like what we did last time. Kung parehas magyapon na yung reaction ani dito sa real browser. So with this document, with this markup na yung nakita dani, so that really is an identification na kanisya is an HTML document. All right, so we're going to save this one. Before the browser will read this one, or before you let any browser read this, or give this to, let the browser open this, we are going to save this one. So when we save this one, in Linux, this is how it is structured when it comes to their folders, subfolders, and so forth and so on. So you'll not be seeing drive A, drive C, drive D, then, So here I'm just going to look for a folder where I would be able to save this. And most probably I'm going to look for, by the naman there is a documents. Actually, game mo na ako dari uban, no? So, diri na lang sa documents. I am going to name this one with the babaw. I'm going to change that untitled document. Then I am going to type in, there's already test in there, in this folder. So, testing lang na lang siguro. Uh, testing lang. That, kumpitohon gid na pagbutang ang extension that HTML or that HTM will do. Because again, pag dili niyo butangan ng HTML nga extension, since this is an editor, it won't recognize this as HTML document. So may tabo is this can be a TXT file or just plain text file. So para ma-recognize ng HTML file, you have to add the .html or .htm. So I'm going to go ahead and save this. So it is now saved. So as you can see, ang pangalan niya nasa taas ninyo makita is testing.html. So we're now going to let the browser open this up and see how the browser would be able to render this content of our HTML. Now, I am going to, in Linux, I can just, there are many ways, of course, just like in Windows, there are many ways on how to do this. Pwede ka magdiretso sa browser, and then i-type mo dito sa address. Just make sure you know what to type in the address bar. Or another method, which is also a simple way, is sa Windows, that is Explorer. In here, this is File Manager. So I am now opening a file manager, and I'll be looking for asa to nga folder na ako gisave in its documents. So I am going to open up these documents, and there are these files nga daan. Para sana siyang ginaniyon pagka-cluster para mas dali makita. So here is the testing lang .html. Kana akong highlight. So I will have to right click on this. And there is open with Firefox with web browser. In most Linux nga mga distros or operating system, ang Firefox mo ilang gina-favor nga si tawag ani kani default no browser.
your web browser. But of course, I have here Edge. I also have here a Chrome. So, whatever. Sa unsa nga browser nga gusto nimo gamiton, pwede. So, if I'm not going to open it with the Firefox, then I will have this second choice, open with, na diri nakabutang ang Google Chrome. So, I am going to choose Google Chrome instead. Now, I have chosen Google Chrome and then see, nakita ninyo, yun sa pag-render sa Google Chrome. Did you see that? Ako sa ning i-ana para mas medyo dako siya. Okay. Then tapos I'm going to, did you see that? Yes, sir. Okay. So it is this simple. Inaniragid siya kasayon. I have here an editor, then the browser, and then whatever changes I am going to make in this will be reflected to the browser screen. So inside the browser screen, kanang white area diha, that is the area wherein kung unsay sulod sa imong body diha makita. If it is going to display or write anything, text, then it will display it in there. And you might have wondered, wala lagi ni siya tag ang hello. Although wala siya tag na hello, but it is within body tag. So, ma-display ka po na siya. It recognizes text inside. Anything that you write inside the body, even if without tag, ma-recognize na siya na that is the content that you wanted to be displayed on the browser screen. Pero kung imo nang i-format ang hello into a paragraph because you are writing a character in there, then you will begin to, in for a while, begin to write the P. Then you P. As email way, kana akong i-highlight karon. Oh, by the way, nawala sa inyo. Okay, nabalik ka. Huwag nawala mag-dulo sa ako. Kita ninyo? Did you see what I have just highlighted? Yes, sir. Okay. So, kanang hello now is formatted, that is just but a string or a word or a text that is now marked up with a paragraph tag. So, naka-format na siya na paragraph. So, if I am going to change the style of that, there are many tags that can do that. For now, I won't bother of trying to format it with any other format na manglang ko. Other than katong akong gatag sa inyo, katong H1, if you don't like a paragraph tag for this, because that is just for heading, then probably katong H1. Okay, I'm going to change it to H1, like that. Or hello there. Okay. Now, since I have already changed here in the editor, but not yet in the, dili na siya automatic, then dito sa browser ko, wala na sila connection na. So, kung ito itong last nakita ninyo dito sa browser, sa last na changes na atong buhat dito sa atong HTML document, more kayo makita. Unless otherwise, inyong i-refresh ang browser after ninyo i-save ang bago nga changes na gibuhat ninyo sa editor. Naman ko changes na gibuhat diri sa editor. So ako na siyang i-save sa, before na ako na siya i-fed again dito sa browser. So I'm going to save this now. Using, pwede gapon diri, pero save as maning dari, no? So, moagi gapon tao katong mga giagian nato ganyan pag-save as. Since pareha man pangalan, wa man ta nag-change og pangalan, then we can just go ahead and click the save button in here.
When I do that, there. Or the control S, you have to press the control S, that's automatic, you do not open any menu, na-save na siya diretso. Since na-save na siya karon balik dito sa testing lang.html, na replace na tong daan nga testing lang.html nga content into this new one, akong bagong nga gihimo. Now, para mag-reflect na dito sa browser screen, in the browser screen, pwede na po gyapon niya tuon ka ganina, pero since naa naman atong browser screen, displayed naman, all we have to do is tell browser screen to refresh it para kung unsay bag-o nga changes sa testing lang.html, mo iyan na sang basahon. So now I am going to refresh. This is the refresh button. So I am now going to click on this. So there you go. Kita ninyo, hello there. That is each one tag, formatted as each one tag, so it's bigger. Okay? Then you will learn later on, when you will discover that there are actually tags, or not just tags, styling that you can do with this, nga mabutang nimo siya sa whatever size of font that you would like, whatever type of font that you would like, the color, then the background, yun namang nakita itong background, no? You have to discover that. Yun na lang na po na siya ikwanda ni, but please try to discover that. Okay? Kaya dili man sana siya mga itong area of concentration. Alright? So that's how you are going to do kung maglaboratory na ta. Na magamit na nato ang mga computer, and since Linux man ang atong gagamiton gani, so at least now kita na ninyo how it is done in Linux. But if it's still Windows, then pares sa gapon. Ang diferensya lang nila is, of course, ang mga application gagamiton is Notepad. Then tapos, just a simple Notepad will do. And then you will have the browser, whatever browser. But asa pa na nga OS, basta kay Chrome, Edge, more gina ang tsura. Same lang. Ang iya lang way of trying to launch that one in Linux might be a bit different, to, pero minor kayo ang differences. It's actually very the same. Okay, so what else? Sa itong last na to na discuss na ni, it's katong anchor tag. So, to. But now, what I wanted you to see is, what if we are going to make use of the form tag? Katong akong giingon siguro last time sa inyo. Kung inyo na siyang i-explore ang mga form tags, dito sa W3 schools, there are so many of these form tags. So, I am going to demonstrate only a few, then kamo na ang mag-discover sa uban pa nga mga form tag. Ang pinaka-importante ra magud gani is maka-jumpstart mo diretso pag-create the document, and you have already the idea or the knowledge kung saan gagamiton nga mga tools like the editor and the browser and so forth and so on. Since kabalo naman mo ana, you have now the way of trying to experiment and explore the different tags that you can come across with in constructing or creating a HTML document. So ako lang diri i-demonstrate ang pinaka-importante, ang may atong gagamiton later on kung mag-perform na ka o programming in JavaScript. Okay? So here, I am going to have the form tag. Again, dili na kinahanglan ni siya i-indent ha, inadere. So aron dili ta ma-divide yung attention, kung saan siya isa ko na lang diri ha, para mo-concentrate mo diri sa atong notepad. Okay, I'm just going to change this one to H3 para di kayo dako. Okay. Yeah. So, pwede rin ako na siya i-align diya sa body tag. But the ideal is leave the body in the outer dent, meaning outer ang iyang placement kaysa inside sa imong body. Indented ang imong sulod sa body,
and then the body tag is outdented. So here, magsugod ang atong tag para sa mga form tag with this tag. Okay? Then tapos, ang iyang closing tag, na siya closing tag, slash form. Kana. Ano siya. And in between an inform tag are other tags nga kaning say tawag ani kanang associated sa gitawag og form tag. Now, what are these ng mga tags sulod sa atong form tag? Pinaka-importante nga or taga man importante no, tanan sila importante actually. Ang pinaka-kuan kaayo nga makita ba nga tag sulod sa form tag are the input tags. So kung mayroon ta og input tags, kaning input tags mo ni siya way of trying to get data from the user. Kumbaga user input, that's why gitawag siyang input tag. Because once this is rendered dito sa inyong browser screen, makakita din mo dito og mga text boxes. And you know very well na sa mga HTML pages or web pages, the one way, because there are actually more than one way, of trying to get data from the user. Parang mag-enter ka of name, enter ka of mga address, gender, so forth, and so on. Those are the data that you are going to enter into a web page because the web page is going to get this data and make use of those data. So in here, the most popular one is an input tag nga na siya attribute na gitawag og text. So like this, although that is optional, pero mas mayo ato nang ibutang. Okay. Ang input tag is wala nang ginahanglan o closing tag. So it is self-closing. Mo ni siya isa sa mga tag, just like your BR na tag or line na tag, nga wala na nang ginahanglan o closing tag. Just that. Let's see kung isa may tabo kung kana lang. Ako ni siyang i-save again. Wala siyang ipang plasta. Okay. Ako ni siyang i-save again. Let me see if pressing Control S will do the same thing. Take it sa window. Control S means you are saving it in the same file name. So I have done that. So masayra na kung na-save na siya. Kaya kung ako nang i-refresh there is a browser, I am now back to this browser. I just switch to the browser window. And then I'm going to refresh this. Ako ni gamay ng hello there because ako nung get-change into H3. And then what you see below is a box. Kita ninyo ang box? Kaya ba siguro ninyo nakita? Kita? Kita, Yes, sir. sir. That is a text box or an input box. So bisan og dili nato ibutang ang attribute DI dito sa atong input tag, iya i-default, meaning iyang default na siya na attribute na pag magbutang kag input tapos nalimtan nimo pagbutang ang iyang attribute nga type siya nga text, iya siyang inginana, meaning mo na iyang default na attribute. So we cannot type something in like that. That can be anything, that could be name or what there. So pwede na. Now, let's get back. So kita na ninyo nga mo na siya resulta sa input tag. I'm now getting back to the note, the editor. And then, katong akong giingon sa inyo nga attribute is ginamit. By the way, kaning input, pwede ra gyapon na ninyo i-indent like that. Sulod manggod siya sa form, pero not necessarily. Mas okay manggod og dili kayo mo magsigi, di ka magsigi of indent, no? But you might see that in others nga naka-indent siya, so wala problema. So, para di ta magsigi indent na lang, okay, let's have these two levels of indentation lang. Okay, input ato siyang butangan o atong type na attribute. So this is now the attribute that is
or kanang muna kung gisgutan na attribute, type ang yung property, ang yung value ana is text, like that. Okay, so there. That's basically the same thing even if wala na. Nga ang yung attribute is text type. Kaya gaganday na siya type di ay, dili lang kay text lang. As you will see later on, as you will discover later on, dili lang kay text lang. Na ay para sa password, na ay para sa email, kaya ginana. So, mura ka ng tulo, text, email, password, muna siya ang klase sa input box na makatype ang user sa unsay gi-specify. The distinction between the difference between the text type o password type kung ato na siyang i-password is ginani. So aron may bawaan niya nga password type na siya nga text box, you have to put it really with a type na attribute and put the value as password. So na to say difference. I'm now going to save this one again using Control S. Now na-save na. Balik ko karon dito sa browser. Then I'm going to refresh this. Okay. So kung pag-refresh, wala yun mong nakita nga changes, no? Kaya ang type raman mo ay atong giilisan instead of text, password. But see kung unsay akong i-type, tanawa kung unsay may tabo. Unsay nahitabo? Nabasa ba ninyo ang akong gi-type? Wala, sir. Wala. Because kini siya nga type is password type. So muna inyong kakakit ang kasagara kung ipa-type mo password, unless na ibutang din nga show password, kung inyo to siyang i-click, then makita ninyo kung saan gi-type. But wala galing, this is what password type text box is all about. You cannot see kung unsay imong gi-type sulod sa text box because it was uh, designated as a password type. Okay? Did you understand say password type na text box? Okay, muna siya ang yang itsura. Now, what if I am going to change this one with any other uh, type? So, kailangan nga type kung namin siya ganyan, email. Ang sa email, kung ako na siya ibutang nga email type, or pares sa text box, only nga, ang imong i-type is, kanang na yung mga email. Kanang na yung mga email. Kasi distinction sa kanang email. Di ba, na kay at gmail.com, something like that. So, kung wala kayong hinana nga format sa imong pag-type, mag-ingon siya nga, dili kay invalid ang imong email. Murag gahimo siya og a bit validation. Pero ang iyong pag-validate is kanarang tama na diya sa imong pagsulat nga di mao ang imong email kay magbutang ka din na og dili email kay wala kay mail.com or at kanang sugod sa at gmail.com at yahoo at mail.com at gmail.com usually mao man ang format sa email dili galing inana imong pagka-type ingon siya na invalid email. So, mura na entry mo na. Other than that, it is just but text box yapon. So, ang password, kaya di mo makita ang kung sa imong gisulat-sulod. Now, I'm going to use button. So, kanisag siya is a button type uh, value. Nasa siya additional nga submit di ay. Instead of a button, submit. Let me see. Submit. Tanaw na to kung sa itsura na I'm now saving it. Then I'm going back there. Then I'm going to refresh. Okay. What happened now to that input element? Kung siya nakita na to. What do you think is that? Naimong button, sir. Yung button. So, well, once I click it, wala'y mahitabo. Ang nahitabo is iyang gi-reset back to its original size, no? Kaya ako man siyang gi-zoom kaganiya. Ako man yung ginani.
Pero actually, kung di mo ginatan na siya i-zoom, ako lang nang i-zoom dani kay para makita niyo diyan sa inyong screen, no? Mas klaro. So, when in its normal size, when I click the submit, nothing is going to happen because wala pa ta nagbutang og code sa submit. That is what event-driven is all about. Nga kung ako nang i-click ang whatever element dana, na ay mahitabo because gibutangan na to og code. Asa na dapita ang code dito na sa JavaScript. Wala pa man tayo JavaScript dani. So meaning, wala pa tayo code ng gibutang. So even if naan ang button diya nakabutang, wala diya po yung buhaton kung ato siyang i-click. Okay? So ang ato mangunghimo pa diri is ang hitsura pa sa atong interface, kumbaga. That is why when you call, when you are going to develop rather, in the development process, ato gina siyang madungog ang gitawag og front-end interface and back-end interface. So at least inyo na siyang madunggan karon ang front-end interface or siguro nadunggan na ninyo before but wala pa kayo mo'y idea kung unsa na in programming in a serious programming activity. Ang atong gabuhaton actually is to-develop ta og front-end design interface. Ang design sa atong front-end. Unsay hitsura ana nga kung mag-run ang program, unsay makita sa screen. Kumbaga iyang naong muna gitawag og interface. So, ang atong interface dani, ang atong gigamit na tool para mag-design sa interface is ang HTML. Wala kay labot sa kanang gitawag og CSS, the cascading style sheet, na kung naan na, mas ma-enhance pa yun ang appearance sa atong interface. That is why kung makakita mo mga website, mo ato mo mga website like google.com, yahoo.com, amazon.com, or whatever.com is that. So, ang ilang mga pages din ha, mga HTML pages, dahil kang mga interfaces. Na-interface sa pag-login, na-interface sa mga information na nakabutang sa table, nakaporma og frame, panel, mga decorated text, animation, videos, and so forth and so on, apil na ang audio. Kana-tanan is part of the interface design sa imong website or web page. Web page man kay isa man ka page ang atong gihimo pa. So, ang gagamiton actually di ay ana is HTML. Sa unang panahon nga wala pa nahimo ang pag-invento ang CSS. HTML lang yun. Pagwapuhay o patsadahay sa imong design sa interface with all the buttons that you will see, text spots that you will see in there, especially kung login or dynamic ang imong klase sa imong website, no? Makakita ka nagka-lain-lain nga mga designs, the text decorations, animations, and etc. in your web page. It's HTML lang. Wala nilain. But thanks to the CSS, the maker of the CSS, because other than the HTML, na-apply CSS na pwede nato gamiton to style up things that we are going to see. The layout, the arrangement, the appearance, the look and feel sa atong front-end design. So, ang CSS, if you're going to ask me, sir, mag-CSS pa ta, I am going to incorporate CSS. Kaya duha man klase sa CSS, internal and external CSS. Pumiyon ta o internal, parte daan sa pag-design dani in a form of attribute. That is why nag-isgot ang attribute diri kaya mga additional information na siya. And that additional information, pwede diha nato ibutang ang atong styling with the use of the style na attribute. But later on for that, because hindi man gina siya ang mao atong concern, pwede na ninyo ma-discover along the way kung mag-design, magsige mag-design, no? Then doon ay kitawag og external, nga dito nakalink ang file, na natin dito tanan ang styling na kabutang. Pwede na. But again, we're not going to tackle that yet in here because ang atong target dani is ang sa JavaScript na part, ang sa programming na part. But I'm telling you this, kaya basta hindi ay gusto gid mo new style ang inyong
Interface, pwede ra kit na. Okay? So, that's the front end design. And the other one nga inyong gakadunggan is the back end design. Kung yung tag back end, kaning kuan, mga database. Naman mo yung database ba? Nana, wala pa. Yan ko kadali ha. Na naman mo yung database, di ba? Yes, sir. Hmm. So, kanang database, mo na yung back end, yung may SQL, or what have you. It all depends kung sa yung gigamit. But in most cases, tandem gina siya pag web development atong isgutan. Amo gina kasagara ang HTML, nga dunay framework gani ana, di mo ana na og ang daghang kayo nga mga framework. The most popular one or one popular framework na pwede niyo magamit is the Bootstrap. Jampak na tanan diha ang CSS, HTML to make the design interface niyo nga tsada kaayo professionally looking nga mga web pages, no? Mabuhat. But, palagi ninyo na manumanuhon. Hindi mo gusto mo gamit, ana, no? Para lang gina, shortcut lang kibali na siya. Then, you have the programming, PHP. If nakadungog na mo og PHP, it's a popular programming language for web development. Kay kining atong programming nga gabuhaton dani just to show the event driven is JavaScript. This is client server. I mean, not client server. Client side, not server side. When you say client side is local na nara na diri sa atong mga computer. Walay server. Kani atong gibuhat karon diri wala ni server ha. Wala nag-involve of server. But in a web development, kinahanglan ta og server para sa back end. Wa man tay back end dani ato front end lang pag-design sa interface using HTML, CSS, kana. Then, a little bit of uh, programming which is done sa kaning Java or JavaScript. So, kung full na good ang ating development, so you need a server. Katong inyong database, dito siya mabutang sa backend. Your your pages, nagabuhaton, HTML pages, will connect to that database. Kaya remember, kung mag-login ka, ha, sana lang mag-login ka, what do you think anong inyong mga Facebook account kung mag-login mo? Di ba, i-enter ninyo ang inyong password, username, password. O, kung saan na karon pagkabalo sa inyong mga browser, na kanang inyong gipang-enter is legit nga imo ng account. Na in the first place, wala pa na nimo gi-enter diya. Nagimo kag account, nag-register ka sa imong account. Na saan man na siya pagkabalo karon sa imong browser na ikaw na o naa ka dito sa naa kay account. So kinahanglan na na database na mag-hold ana. Because kabalo man gid mo sa inyong database, man mo sa inyong database, nga it is going to collect all informations and put it there. So kanang storage sa inyong database is mauna siya ang kung magamit mo may SQL, diya nakabutang sa tanan. Then, pag login ninyo using your user account, username and password, pangitaon po niya dito sa database. So, ang maniya karon kung wala tayo database, pagpangita. So, kailangan na database. Asa man na mabutang, muna siya ang back-end ninyo. Dito mo connect. Ang front-end ninyo is, di mo lang na siya para dito mo makatype in sa inyong username and password. Then tapos, ang taon na niya dito sa back-end, dito sa inyong server na nagamit mo may SQL, ilan ang pagkakao kung naa ba na siya na username mo account. Kung naa, that's where programming comes in. Kaya ang pagkakaon dito na kung naa, ang buhaton din sa inyong program is to display the necessary pages na kakinanglanon para inyong ma-manipulate ang inyong account. Post baka mo deny, upload baka mo deny whatever you can upload, and a comment and so forth and so on. That's what programming is all about there using PHP. So, ginala siya na case. Pero in our case, Dani, no, ang atong programming is naa sa
client side, not sa server side. Ang PHP, naa siya sa server side. It will take care of the informations or data that is gathered from your form. Muning karon purpose ani atong mga buttons o input boxes na na dinhi and submit those information and process those using the PHP programming language, siya raman ang makakonect ana ito sa server. So dahil sa atong nga side, dili ta mag-tackle of server side programming. Dili ta sa local side ganapit just by using the JavaScript. Let's make use of the just JavaScript and implement the event-driven programming in order to uh, do a little, manipulate a little, make something of whatever data na pwede na to mag-gather dani using the input box or any any element na atong gigamit just to get all this data coming from the user. Okay? So, ito tap to work, okay? Dito ka maabot ang server side. Dito na sa inyong web uh, technologies na kwan or naman web development siguro na subject target ana. Alright, so nakuha ko ninyo. Did you picture out kung saan ako nakuha when I say front end o back end? No? Ako lang lang gilat-bitag say no? So, dinhing kapita sa atong pagbutang og mga tag, kaning form tag, i-demonstrate nato ni para at least aware mo na pwede nato dahil gamiton nga interface is created using these tags like the input na tag pwede ta makabutang og text box buttons and so many other things na pay checkbox range buttons drop downs kana but then I'm not going to deal into that each one of that ha in details kamo na ang mag-discover ana as long as kabalo na mo ha ang gamiton dahil pagkuha ng text box para ma-display ang text box dito sa kong browser screen is ang input tag na pwede sa di siya gamiton para makabutang ta og button pero na ay lain no way this is the old way manggod ang input no the most modern one is kung button lang hisgutan kaya kanin siyang input, murag gikuan gini siya na para lang gitunta ni siya sa text box, mga text boxes. So I'm going to get this box of text. And for the button, kung gusto ka og button, naa siya tag na button. And by the way, since ang form ang good, before the button na, kani manggong form, na ano siya attribute na gitawag og action property. Ang action property, ang value ana is mauna siya atong gasubmitan sa mga data. So, unsa na siya? Muna sa server side. Muna siya ang file sa PHP. Kaya basahon din to dito sa server kung unsay mga PHP coding nga gihimo to manipulate the data nga gisubmit. Like for example, nag-type ka dito sa text box of anything nga data or username ba ka ha. Pag masubmit na siya dito using a button na ato i-click, like itong submit na o kanang submit na itong gibutang diri sa kuan, no? Mo to siya iyang ipasa dito sa kung unsay atong gibutang diri sa action. Meaning, unsay action gahimuon dito sa server side sa data nga na-submit. No? Kung login pa na siya, probably i-match ang username o ang password na kung mag-match sila, meaning nanay tagiana ang account, then tapos unsay mo dayon kung naay mag-match. So ginana na siya. Now, in our case, again, wala man tayo server, so we do not need this. That is why kung butangan ninyo og form, okay lang, pero di sa nato butangan og action nga attribute. Pwede ra gid gani nga wala sa ning form. Wa man gyud pulos kung naatay form tag, wa man tay action nga gai pahimo or gai pa-perform. So, kala na lang sa. But no, nga kasagara kung
web development gid ta na ginang form nga tag. Okay. You will be adding that one pag mag-web development na mo. Pagkakaroon di sa nato na ibutang. So again, let's get back to this button. Sa button tag, uh, let's say magbutang ka o click me na caption. So caption na siya na mo isuluray anang button. And that button has a closing tag na button. There. Let's see kung saan itong gihimo nga bago karon. Ato ni siya karon i-save and now saving it and pressing Control S. Now it is saved. Now I get back to the browser and I am going to refresh this. Sa inyo hitabo karon. Sa inyo nakita sa inyong screen. Let me know kung sa inyo nakita. Click me, sir. Naay? Click me, sir. Two box. Kompleto. Na Naay. na button nga click me sir. O, kanara? Text, sir. Naay? Ay, sa kompleto ha. Naay button nga gitawag nga click me og naay kasi yan before sa iya Input bar, sir. input box Yes, sir. or text box. Text filter. Again, it is a text box. Kani mo ni siya ang text box. Kani mo ni siya ang button. Okay? So kanini text box, kung ako nang i-click, makatype na ko diya. Like, hello. Ano yung term na ito madaog-gaog? Nalay na sa welcome. Okay, there. Or anything. Then, kung ato nang i-click me again, just like kaganiha, walay, ato nang i-click ang click me, walay siya'y buhaton. Okay? I-submit unta niya kung sinaan ng text box. Anaan ang text box na welcome, walay meaning, walay bili, walay use kay, wala man tay server, wala man tay back-end, walay mo process ana. It is just there just to illustrate na muna siya ang appearance kung magutang tag input na tag na type text o button na ang atong caption is click me. Gets niyo? Kuha. Yes, sir. But later on, gamit yapon na siya kay mo ta atong gagamiton para sa atong JavaScript. Let our JavaScript handle that and we do our programming with this interface na atong gihimo. Okay? So hold on to that. So at least by now, kung balik na karon dito sa atong editor, okay, our editor here shows that after the hello there, which is the heading, is formatted at H3. Kita niyo ng hello there, Danny. There. Then we have an input box, a text box, which is below is the hello there, na welcome. Then tapos, naman ni sa ilalom unta ang click me, pero giabay niya because wala nga ta nagbutang og BR. Kung ato na siyang butangan og BR dani, that means we wanted that to be in the next line ang button. Dili siya abay. So I may now go ahead and save this. Then I'm going to refresh. So click me na is nasa ilalom pero medyo nilad tanaw, no? So hindi tayo nilad tanaw. Dukangan natin na siya o another BR para ma-separate na siya. And then I'm going to save this one again in the editor. I am now in the editor. I'm going to save this one again. Nakoy gidugang diri ni isa pa ka break na tag to add a break line. And I'm going back here in the browser and refresh this. And there. So there. So kung gusto na ninyo dito sa ilalong ibutang, no? Wa may magbuot kung dito ninyo na iabay sa text box kung mo na inyong gusto na design mo na. But if you are told nga sa ilalong na ibutang, so
just follow it. Isa ilalom mo ibutang. At least you know, isa na siya pagutang dito sa ilalom. Another, narantay idugang gamay sa atong text box. Ah, aron masayod ta, para asa man na kanang input o label ana. Usually, you will be seeing a label there. Ang nakakita og label there. Di kanang hello there nga sa taas. Dili man na label. So, magbutang ta og label. That is another tag na sulod sa form tag. But again, giwala na to ang form tag kay wa pa man to pulos for now. So, magbutang ta og label tag in addition para mabutang na siya og label. So, label has a closing tag. But in between sa yung closing tag is a text. Nga mo na siya label para sa text box. Let's say, pa-input ka og name. So, just shorten it with a prompt. Kung baka sa programming na siya, prompt. So, magputang tag prompt nga name. Then, tapos, we're going to put the closing tag na label. There. So, let's see kung unsay itsura na karon ani. I'm going to save this one again. And now I have saved it. I'm going back to the browser and I'm going to refresh. So you see, naana siya label tapad sa text box or before sa text box name. So that will give you an idea na ikaw nagtanawa na kanang text box di ay para na sa name. Kung mag-type ka diha, that is for a name. I mean, name ang ating ibutang. Dili bisag unsa kay we're going to or we are asked to type a name by just looking at the label that serves as the prompt name. So now, in the label, naatay pwede nga ibutang na tag. Pero, kani siya nga tagilan ako ibutang no. Although, later on, kung makita ninyo sa uban ng mga coding, na ilang ipahimutang diyan nga attribute uban sa label. But later on for that, you will see what are those labels. For now, not to clutter our screen ka na lang sa. Last na to nga panon isang placeholder na tag sa input. Sa kanang input, dugangan na itong nag-attribute na gitawag o placeholder. And have a value na type ang name. Type ang name. That is another thing na pwede na ito ibutan diya to mean na mag-type ka of name. Let's just have to expand this a bit para masigo. Okay. There. So, kani siya nga value is the placeholder natin ibutang sulod sa input box. So that kung ato ni i-save, akong i-save balik, then ako i-refresh ninyo na ninyo makita on. There. So, doon ay type ang name nga more siya guide to the user to tell to type something in. Kung sayin i-type, or pwede rin sa name lang ang i-type, pwede rin Japon. So, name lang ating type, pwede kayo. Name ang i-type. Name ang i-type. Okay. Then save, then tapos refresh, then there. So, kung atong i-click ng text box, when you type something in like Agatha, sinawala tong name ang i-type na placeholder. O, kung atong i-resume ng Agatha na itong i-type, ubalik to. There. So, kung blanco ang imong text box, kana magawas ang placeholder. So, dili na blanco imong text box, kaya doon na kay i-type diha. So, mawala to. Kung sa yung i-type, may makita. Kung na yung role sa placeholder. Is that clear? Saro? Yes, Yes, sir. sir. Again, kung mag-click ko sa click me, wala tayo mahitabo, nothing's going to happen, kaya wala pa tayo code na gi-type or gihimo para sa click me. Then, next na to nga sessions is already 10. Muna itong buhaton. Nga, maghimo na kita o JavaScript. Ibutang na nato ang JavaScript.
because we know already how to put text box, we know already how to put buttons. Then it's time for us to reveal how a JavaScript works so that makita nato ang event programming. Am I clear? Yes, Napako sir. ninyo? Okay. Yes, So sir. do not be absent next meeting. Tomorrow. Mag-comment ka tomorrow. So do not be absent tomorrow kay mga itong buhaton. So that after the ANA, then we can have our first submission and we can also have our quiz. Okay? So basahan gito ninyo ang nandito sa inyong kuana W3 schools for you to get an idea, ay na full idea o kung saan yung atong gipang mention dahil o madugangan ang inyong knowledge kaya daghan mo ma-discover pa nga wala pa nato tackle. Okay, so if you have no more questions, if you have no more concerns and issues, then you may now leave because it's almost 10 o'clock. Then, napaman siguro mo klase after ano. Okay, goodbye, ladies and gentlemen. See you Bye, sir. tomorrow. Bye, Bye, sir. sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, all. Goodbye, sir. Thank you. Bye.